अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं वकास खान हूं। जैसा कि आपको पता है कि पीडीएम हुकूमत चाहती है कि जो पंजाब और केपी में इलेक्शन है ये वक्त पर ना करवाए जाएं और ये हीले बहानों के जरिए इन दोनों सूबों के इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ किया जाता है या आइन को मद्देनजर या आइन को नजरअंदाज किया जाता है तो इसके बहुत सारे नुकसानात पाकिस्तान को देर पा यानी कि आने वाले वक्तों में भुगतने पड़ते हैं। उसका जो आइन के खिलाफ वर्जी जो भी करता है तो वो एक शख्स उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता, ये फिर इदारे और जितनी भी हुकूमतें हैं ये सब उसी रविश पे या उसी अमल पे काम शुरू कर देती हैं और पाकिस्तान को जो आइन है इसको नजरअंदाज करते हैं। तो इसी तरह के जो नुकसान आते हैं ये पीडीएम जो चाहती है कि पाकिस्तान को पहुंचाया जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शन जो आइन कहता है उसके मुताबिक नहीं करवाए जाते तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यह होगा कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी पार्टी होगी वो वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाएगी और उसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जो आज पीडीएम हुकूमत में कल ये अपोजिशन सीटों पे जाएंगे तो उस वक्त ये बड़ी आइन की बातें करेंगी, आइन को ऐसे कहेंगे, ये इनको उठेंगे सोएंगे बैठेंगे हर वक्त इनको आइन याद होगा। लेकिन अभी इस वक्त इनको आइन याद नहीं है। क्यों? कि अभी ये हुकूमत के मजे में है। कल ये कहां होंगे? अपोजिशन में होंगे और कोई और पार्टी हुकूमत में होगी तो उस वक्त इनको बहुत आइन याद आ रहा होगा। और ये हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो भी पार्टी हुकूमत में आती है उसको आइन और किसी कानून की फिक्र नहीं होती, लेकिन अपोजिशन के बेंचों पे होते हैं तो वो आपको आइन कानून और इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन ये जब हुकूमत में आते तो ये भूल जाती हैं। ये एक पीडीएम की बात नहीं है, जितनी भी हुकूमतें ये जितनी भी पार्टी जब ये हुकूमत में आती है तो ये ऐसी ही बातें करती है। तो अभी देखा जाए तो जिस तरह इमरान खान ने केपी के और पंजाब की जो हुकूमतें हैं ये दोनों के असम्बली डिसॉल्व कर दी थी और आइन के मुताबिक अब आपको पता है कि निगरान हुकूमतें आ गई दोनों के वज़ीर आला पंजाब और केपी के में निगरान वज़ीर आला हैं और इनमें जो गवर्नर्स हैं आपको पता है वो भी वफाक के होते हैं। तो इन्होंने मिल बैठ के एक फ़ैसला किया है जो पाकिस्तान है इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं। उसकी वजह क्या है कि उसमें एक तो हमारे आपको पता है कि पाकिस्तान केपीके में पेशावर में एक बम धमाका हुआ जिससे 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये हमारे मुल्क और हमें बहुत इसका अफसोस है। लेकिन जिस तरह वहाँ पे शहबाज शरीफ गए और उन्होंने वहाँ जाकर लोगों के जो ज़ख़म हैं उन पे मरहम नहीं रखा बल्कि जाते ये पूछा कि जो हमने आपको अरबों खरबों दिए तो वो कहाँ हैं? तो वो जाके उन्होंने जो केपीके की पहली हुकूमत थी मतलब पीटीआई की हुकूमत थी उनसे उन्होंने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। तो हमारी इस तरह की तो हमारी रविश है कि हम जब भी जाते हैं हमें ये नहीं पता होता कि हमने जब किसी को चोट लगी हो तो मरहम कैसे रखना है और जब किसी की खुशी में जाना है तो उसकी खुशी में शरीक कैसे होना है। हमारे सर में क्या सवार होता है? सियासत सवार होती है। हम अगले बंदे को या अगली सियासी पार्टी को नीचा दिखाना चाहते हैं और इसके लिए हम हर हद पार कर देते हैं। तो इसी तरह बातों बातों में आपको ये भी बता दिया। अच्छा, उसी अब दूसरी तरफ देखा जाए तो वो दहशत गर्दी की वजह से और कुछ आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में जो मुआशी हालात हैं वो भी कुछ ठीक नहीं है। तो इसकी वजह से पीडीएम चाहती है कि हम अभी इलेक्शन करवाने की सूरत हाल में नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि हमारा जो मुल्क है वो जमहूरी मुल्क है। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी यानी कि बेसिक चीज़ ही नहीं होगी तो हमारा पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? हमारा पाकिस्तान कैसे चलेगा? आज ये चाहती हैं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवा सकते। भाई आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा सकते? अगर पाकिस्तान बना ही जमहूरियत पे है, जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आवाम चुनती है ना कि हमारा हुक्मरान कौन होगा, हमारा जो मुल्क चलाने वाला है वो कौन होगा। अगर वही उसी को ही मौका नहीं दिया जाएगा मतलब जमहूरियत ही नहीं होगी तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है या हम इस मुल्क में किस तरह तरक्की करना देख सकते हैं। तो इसी तरह पीडीएम को चाहिए कि ये आज वक्त पर इलेक्शन करवाएं, जो आइन कहता है उस पर अमल करें। अच्छा, कल को कोई भी हुकूमत आती है वो इसी तरह आइन की खिलाफ वर्जी करती है तो ये पीडीएम या जितनी भी सियासी पार्टी कल को कोई भी हुकूमत पावर में आती है तो वो आइन के साथ इसी तरह खिलवाड़ करती है। तो ये पीडीएम या पीपल पार्टी या नून लीग या जेयूआई जितनी भी पार्टीज़ हैं ये कल फिर नहीं ना कह सकती कि आप मुल्क के आइन के साथ खेल रहे हैं, आप आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आज पीडीएम आइन के मुताबिक काम करेगी तो कल ये पूछ सकेगी कि आपने इस आइन के साथ ऐसा क्यों किया है। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ हमारे इदारे हैं जिस तरह पंजाब पुलिस के आईजी साहब ने बयान दिया कि अभी हम ना ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं तो हम इलेक्शन
میں سیکیورٹی نہیں دے سکتا۔ آئی جی صاحب نے یہ بیان دے دیا ہے، لیکن اس طرح کے ہمارے اداروں کو یہ بیانات نہیں دینے چاہیے۔ یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ بیان دے کہ وہ الیکشن کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا۔ اگر اس کے بعد الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں الیکشن نہیں کروا سکتا، تو پھر ہماری عدالتیں ہیں، ان کو چاہیے، اور ہماری عدالتیں ایسا کریں گی۔ اور دوسری طرف ہماری الیکشن کمیشن نہیں الیکشن کرواتا تو ہماری عدالتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بلائیں گی، یہاں بھی الیکشن کیوں نہیں کروا سکتے، تو وہاں الیکشن کمیشن کو جواب دینا پڑے گا۔ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں ہائی کورٹ نے بلایا تھا تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اب جب بھی کہ ہم الیکشن کروائیں گے۔ اب جو پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ آ کے کھڑا ہوا ہے وہ ہے الیکشن، اور ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ اگر آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 ڈیز کے بعد وہاں الیکشن ہونا چاہیے، تو ہماری عدالتیں یہ کروائیں۔ کیوں کہ ہماری عدالتیں آئین پر عمل کروائیں گی تو ہی ہمارا ملک ترقی کر سکے گا۔ اچھا، دوسری طرف آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھتے ہیں کہ یہ اب بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی بھی ہے ملک میں، معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو جب 2018 تھا تو اس وقت کی فائنڈنگز کیا ہیں اور اس وقت یہ حالات کیا تھے، اور پھر بھی الیکشن ہوئے تھے، تو آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اچھا، جب 2018 کے الیکشن تھے تو سیکیورٹی تھریٹ بھی تھے۔ 13 جولائی 2018 کو انتخابات میں صرف 12 دن پہلے مستونگ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت بڑا خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ اس میں سیاسی رہنما سراج رئیسانی سمیت 130 لوگ شہید ہوئے تھے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، لیکن پھر بھی الیکشن ملتوی نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ کو ایک اور بھی ایویڈنس دیتا ہوں کہ 10 جولائی 2018 کو عام انتخابات تھے، 15 دن پہلے عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے میں بم دھماکہ ہوا تھا، جس میں سیاسی رہنما ہارون بلور سمیت 20 افراد شہید ہوئے تھے اور 62 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اور ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اس وقت مشکل ترین دور میں بھی پاک فوج الیکشن کمیشن کی مدد کو آئی تھی۔ آپ کو پتا ہے ISPR نے ایک بیان دیا تھا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور ہم پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی سنبھالی اور انہوں نے الیکشن کروائے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح 19 جولائی 2018 ISPR نے ایک سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ 3,71,000 فوجی جوان اس الیکشن میں حصہ لیں گے، اور جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز ہوں گے ان کے اندر وہ ڈیوٹی کریں گے، اور جو حساس ترین ہوں گے وہاں پہ FC بھی ہوگی، پاک فوج بھی ہوگی، اور پولیس مل کر اس کی سیکیورٹی سنبھالیں گے، اور حساس جو ہمارے پولنگ اسٹیشنز ہوں گے ان کے اندر اور باہر فوج تعینات ہوگی۔ اسی طرح میں اور بھی مثال دے دیتا ہوں۔ 2018 میں، اچھا آپ یہ کہتے ہیں جی معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو 2018 میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 18 ارب ڈالر تھا اور تجارتی خسارہ 137 ارب تک۔ یہ دونوں خسارے اس وقت پاکستان کی بلند ترین سطح پر تھے، لیکن الیکشن پھر بھی ملتوی نہیں ہوئے تھے، اور اس ٹائم پاکستان کا جو زیر مبادلہ تھا وہ بھی بہت کم تھا، اور اس ٹائم زیر مبادلہ اور ڈالر یہ بہت تیزی سے گر رہے تھے، لیکن پاکستان کے جو الیکشن ہے وہ ملتوی نہیں ہوئے تھے۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں کہ ہمارا پاکستان جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت ہی نہیں ہوگی پھر جمہوریت ہی نہیں ہوگی تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا، ہمارے ملک کیسے چل سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔